Hidupkan recording. Baik, silakan dimulai. Hari ini kita materinya cuma satu ya, dengan yaitu reading dengan Mbak Mutia. Silakan, Mutia. Oh, sorry, moderator. Thank you, Ma'am Karin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. To the Honorable Mrs. Mutia Shanas, SPD MPD, for our lecture today for reading comprehension of preparing TOEFL ITP test in Health Polytechnic of Jambi 2026. The respectable Ma'am Dr. Gigi Karintika Fitria and all of my friends, the participant of today's class. I am Amanda Azahra from Midwifery Department. As the moderator on today's class, it is my pleasure to guide you through this class. Okay, I think that we can begin the class today. Please welcome to our lecture today, Mrs. Mutia Shanas, SPD MPD. Hello everyone. Good day. How are you today, students? I hope that you are doing great and you are in a good condition. Yeah. So for today's meeting, we're going to continue our session. We're going to discuss more about the second section in TOEFL test, which is the reading comprehension sections. Yeah. In the previous meeting, I already told you that in the reading section, there will be 50 questions and we only have 55 minutes to answer all of them. Yeah. And we also discuss about different kinds of questions. I hope you still remember about that. Yeah. The questions are about main idea questions. Yeah. For answering the main idea questions, actually, we can read the first sentence of each paragraph and then we conclude it. And then the second type is stated detailed questions, which is the questions that is stated in the text. So you can find the answer actually in the text by searching for the keyword in the questions and then you jump into the text. Yeah. And then the next one is unstated detailed questions, which is the questions that ask you to find something that is not mentioned, not stated. Ya, tidak disebutkan di dalam teks. Okay, if you find the kind of questions like this is in the text, there is blah blah blah. Which one is not true? Which one is not mentioned? Which one is not stated? Or if you find the words like except, kecuali. So there, that's actually the unstated detailed questions. Yeah. So how do we answer those kind of questions? We should eliminate the options, of course. Kita cari yang ada di teks, berarti bukan itu jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah yang tidak ada. And then the next type is implied detailed questions, yeah, which is makes us to conclude, ya, apa kesimpulannya, apa yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Okay, so usually we should use our logic to make the conclusion. Okay, so the answer is not in the text, the answer is not obvious, ya, tidak tertulis, tapi kita yang menarik kesimpulan. And then the next one we have the vocabulary questions, ya. Vocabulary questions ask you about the meaning of the word or the synonym. Okay, but don't be panic if you don't know the words or if the words are unfamiliar, ya, tidak familiar, that's okay. You can find the clue in the text. And then the last question is about the where questions. This is actually could be the easiest one because you just need to find in which line the informations in the text. Okay, that's the review about the previous sessions, the previous meeting. Yeah. So for today's meeting, as what I told you before, we're going to discuss about the questions. Kalau ada di file, kalau ada yang sudah baca, I hope that at least you read the questions, ya, the text. Setidaknya sudah ada yang baca walaupun mungkin belum mengerjakan. So we're going to discuss more about
reading test 1 ya. Kalau misalkan ada yang sudah cek di link materi. Oke. Saya izin share screen dulu. Alright. Okay, this one. Nah, ya. Oke. Nah, can you see the file ya, the text here? Terlihat? Ya, boleh kasih emote thumbs up, please. Ya, if you can see the text. Terlihatkah? Oke, thank you, Manda. Alright. Nah, we'll begin with this text, yeah, the section 3, reading comprehensions. All right. In the previous meeting, I told you that it's better if we just read the questions. Jadi kita coba pakai cara kemarin, ya, langsung lihat pertanyaan tanpa baca teks dulu. Oke, walaupun mungkin sudah ada yang baca teksnya sebelumnya. Nah, kita lihat di sini number 1. Into how many periods was the Stone Age divided? Oke, kata kuncinya di sini adalah periods ya. Nah, yang dicarikan itu berapa periode. Oke, Stone Age itu dibagi. Oke, kita sudah dapat kata kuncinya adalah periods the Stone Age. Oke, kita baru kembali ke teks sini. Oke, nah kita cari di teks di sini baris pertama itu ada Stone Age was a period of history bla bla bla. Oke. Nah, ini ada kata Stone Age period ya. Lalu di sini ketemu nih, this period was divided. Nah, periode ini dibagi menjadi, nah ini nama periods-nya. Oke, ada one, ini Paleolithic, ada Mesolithic, ada Neolithic Age ya. Berarti ada 1, 2, 3. Oke. Maka jawabannya adalah, can you find it? Jawabannya adalah B ya. Nah, langsung ketemu di situ. Oke. And then number 2 ya. In line 3, nah di sini sudah dikasih tahu, jadi kita nggak usah cari-cari lagi di mana dia ya. In line 3, the word derived is closest in meaning to, oke, kita langsung ke line 3. Oke. Sini line 3 ya. 1, 2, 1, 2, 3. Nah, its name was derived from the stone. Nah, walaupun mungkin kita tidak tahu apa ya derive ini, mungkin belum pernah dengar kata ini ya. Tapi sebenarnya kan ini ada was from the stone tools bla bla bla. Oke, jadi bisa jadi kalau from itu kan dari ya. Bisa jadi nama ini diambil dari gitu ya. Itu petunjuknya di from ini. Oke, nah kita lihat lagi ke soal nomor 2 tadi. Oke, kira-kira yang mana yang paling tepat? Ada destroyed. Destroyed ini maknanya adalah dihancurkan. Hallucinated, ya tahu ya mungkin artinya ya. Disgust juga bukan. Maka yang paling tepat adalah A ya. Originated ya. Berasal dari. Oke, jadi kata kuncinya di situ, clue-nya adalah from tadi. Right. How about number 3? Coba boleh tulis di chat jawabannya. Which of the following was developed earliest? Oke. Number 3. Which of the following was developed earliest? A, B, C, D, E. Coba.
Yang manakah yang dikembangkan pertama kali ya? Earliest itu lebih awal, lebih dulu. Oke, boleh coba jawab di kolom chat. Ada yang jawab? Oke, ada yang jawab ya. Sini, oke, ada yang jawab fish book. Ada yang jawab A, ya. The hatchet. Oke, kita lihat di sini. Nah, tadi pilihannya ada fish hook, hatchet, bow and arrow, ada pottery. Oke, kita lihat di sini. Di teks ya. Yang mana yang... Oke. Nah, sebenarnya sudah ada ya duluan ya setelah kata kita cari tadi the Paleolithic, Mesolithic, Neolithic ages ya. During the first period, nah di sini sudah ada ya, the first hatchet and use of fire, bla bla bla. Sebenarnya sudah langsung ada, langsung ketemu. The first period, the first hatchet di sini. Oke, nah di sini baru di bawahnya itu ya, ini kan dari 2 millions to 8,000 before sebelum Masehi ya. Nah, baru dia Mesolithic Age itu yang kedua. Nah, di sini baru ada pottery, fish hooks, oke. Tapi yang pertama adalah ini, the first hatchet di situ ya. Ada kata-kata first. Nah, itu yang menandakan bahwa dia yang pertama, yang terdahulu. Oke, maka jawabannya itu adalah B ya. Oke, lanjut ke number 4. Nah, this is actually the kind of questions the unstated ya, is not. Nah, tugas kita adalah mencari sesuatu yang tidak disebutkan di dalam teks. Ada kata-kata not di sini. Optionnya ada farming, clothing, living indoors, and then using fire. Kita coba kembali lagi ke teks di sini. Oke. Nah, di sini coba kita lihat apakah ada clothing, apakah ada use the heating, cooking, or as a result the caves wear clothing ya, ada di situ. Lalu tadi pilihannya ada living indoors. Ada nggak living indoors di situ? Oke. Using fire juga di situ ya. Coba kita lihat di sini. The first hatches and use fire for heating. Yang pertama-tama mereka menggunakan api ya untuk memasak. Oke, ada penggunaan fire di situ. We're forced to seek shelters in caves, wear clothing, ada clothing juga ada. Nah, ini yang kita lihat adalah living indoors, living ada ya di sini ini ya. Mereka shelter in caves. Nah, mereka itu membuat shelter itu tempat mereka bernaung ya, penampungan seperti itu di gua. Jadi clothing disebutkan, cave disebutkan, fire juga disebutkan. Apakah ada disebut di situ tentang farming? Tidak ada ya. Oke, walaupun di sini disebut sheep, goats, pigs, cattle, di sini ada disebut ya. Nah, tapi dia tidak membahas bahwa farmingnya di situ. Maka the answer is A, ya. Farming wasn't mentioned, okay, in the text. Tidak dijelaskan di dalam teks, ya. Oke, nah kita lanjut ke number 5, ya. Ini ada banyak, what is it? Vocabulary questions. Okay. The word crude in line 12 is closest in meaning to, okay, crude. Ada yang tahu nggak arti crude? Sebelum kita cari clue-nya di teks. Before you open the dictionary. Pernah dengar kata crude? Have you? Boleh jawab di chat. Have you ever heard about the word crude? If yes, yes.
No, no. Oke, ada. Oke, ada yang balas translationnya mentah. Oke, good, good. That's good that you know the translation ya. Oke, kalau kita sudah tahu artinya, of course it would be more useful ya, beneficial for us. Tapi let's say kita nggak pernah dengar ya. What is crude? Kita coba lihat di line 12. Ya, nih baris ke-12, 10, 11, 12 di sini. Oke, people made crude pottery and the first fish hooks ya. Di sini ya, di baris ini. Apakah itu? Nah, walaupun tadi sudah di-spill ya sama Udin ya. Thank you Udin. Artinya, oke, kira-kira manakah yang paling tepat ya? Mentah karena first pottery, first fish hooks ya. Kalau yang pertama yang zaman dulu itu tentunya sesuatu yang nggak semewah sekarang ya, yang nggak sebagus sekarang, yang dulu banget. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Can you write the answers in the chat? You may type the answer. A, B, C, D, extravagant, complex, vulgar, or primitive. Oke. Yes, primitive ya. Oke. Jadi yang pertama dibuat situ. So the answer is D. Alright. Now, number 6. The author states that the Stone Age was so named because, nah, kita coba lihat di sini. Ini jawaban yang tidak apa ya, tidak obvious di teks. Jadi jawabannya itu tidak sama persis dengan apa yang ada di teks, tapi kita menarik kesimpulan. Oke, coba kita lihat optionnya. A, it was very durable like stone. Okay, and then B, the tools and weapons were made of stone. Okay, there was little vegetation. The people lived in stone caves. Okay, coba kita lihat. Mungkin walaupun sudah ada yang tahu jawabannya. Nah, apa menurut author kenapa diberi nama Stone Age? Apakah karena durable like stone? Ya, atau karena alat-alat dan senjata pada saat itu dibuat oleh batu. Oke. Sebenarnya ada di sentence number 2 di sini ya. Was derived from the stone tools and weapons that modern scientists found. Oke. So the answer is, okay, thank you Udin. The answer is B, ya. The tools and weapons were made of stone. Okay. How about number 7? Nomadic. Without reading the text again, can you answer it? Synonym nomadic. What's the answer? Ya. Ada Muhammad Zidam. Ini yang B, yang number 7 ya. Oke, the answer is B. Oke, ya, berpindah-pindah. Nomaden ya. Oke. Maka jawabannya adalah wandering. Oke, berkelana. Suka jalan-jalan berpindah-pindah. Nice. Oke, now the last number 8. With what subject is the passage mainly concerned? Nah, passage tadi itu tentang apa? Kira-kira di subjek apa? Judulnya ya sebenarnya. Sebenarnya kita nggak usah lihat lagi teks. Kalau A, the Neolithic Age, apakah hanya membahas itu? Kan tidak ya. B juga tidak membahas itu. The Ice Age juga bukan itu. Maka yang paling tepat adalah C. Iya, itu sangat obvious ya. Yang dibahas adalah Stone Age. Oke, nice. Oke, this is the answer. Yes, ya. Oke, great job everyone ya. Oke, next. Nah, sini masih ada. Which of the following best describe the Mesolithic age? Oke. Mesolithic age. Berarti kita harus balik lagi nih ke
teks ya. Oke. Hapus dulu. Oke. Tentang Mesolithic Age. Di sini kata kuncinya. Oke, nah. During the Mesolithic age, people made blah blah blah, ya, made crude pottery, developed the bow and arrow. Oke. Can you find the answer? People were crude, warriors, stayed indoors all the time, or people were inattentive? Ada yang jawab nih. Oke. C, warriors. Ini yang tadi ya. Oh iya, ada yang jawab A. Ya, yang paling tepat adalah inventive ya. Invent itu menemukan, invention, penemuan, inventive itu berarti mereka melakukan banyak temuan ya, mulai dari crude pottery, crude fish hook, seperti itu. Mereka mulai membuat benda-benda tadi ya. Jadi bukan warriors. Kalau warriors itu kecuali mereka berperang. Juga bukan crude ya. Okay. So the answer is A. Good job. How about number 10? In line 17, the word eras is closest in meaning to. Walaupun kita sudah tahu arti era itu ya, eras itu apa. Kira-kira mana yang paling tepat? Of course, bukan family ya, jauh banget. Bukan juga tools, bukan juga hertz. Sebenarnya tanpa balik lagi ke teks, kita sudah tahu jawabannya adalah B, ya, era atau periode. Oke, thank you for those who answering ya. Terima kasih Fitri, Shelly, Aileen. Oke, nice. Alright. Oke, now we go to the next text. Oke, kita lanjut ke teks selanjutnya ya. Langsung aja coba kita lihat soal nomor 11. Oke. Wah, ini langsung vocabulary. The word accentuated in line 4 is closest in meaning to. Nah, let's say kita nggak tahu arti kata ini ya, atau mungkin ada yang tahu, that's great. Tapi seandainya kita tidak tahu, kita lihat langsung ke teks in line 4. Okay, this one, yeah, this is 5, this is 4. Okay, this is the sentence. It has received significant attention in recent years when increased pressure for energy conservation has accentuated the need for more efficient methods of processing the bovine carcass. Oh, bovine ini kind of like meat ya, daging sapi. Okay, accentuate. Okay, coba kita go back lagi. Nah, back to the options. Ada de-emphasized, ada speed up, ada coast, ada highlight. Okay. So, what's your answer? You can write it in the chat. Ya, ada yang jawab tekanan, beban. Oke. Kira-kira mana yang paling tepat? Speed it up? Of course, no ya. Oke. Ada yang boleh dijawab? Oke. Ada yang jawab highlighted. Oke. Thank you. Angry. Yes. Kalau speed it up, of course no. Coast itu penyebab. De-emphasize itu justru kebalikannya ya. Accentuated itu menonjolkan. Kalau de-emphasize justru kebalikannya. Bukan menonjol, tapi tidak menonjolkan itu. Maka yang paling tepat adalah highlighted ya. Meng-highlight, menonjolkan. Oke, nice. How about number 12? Nah, ada kata except di sini. All of the following are mentioned as drawbacks, kekurangan ya, of the conventional method of boning. Except
kecuali. Oke. Jadi kita eliminate satu persatu di sini. Oke. Hot bonding is an energy saving di sini. Tadi ada storage space requirements. Apakah ada disebut di situ? Storage space requirements. Oke. Ketemu? Mana nih misalnya? Oke. Ini ya. Cooling and drying. Oke. Oh, bahkan sudah ada yang jawab. Oke, kita lihat di sini. Storage space requirements, ada energy waste, lalu ada loss of carcass weight, and then toughness of meat, ya, kecuali itu. Semuanya disebutkan sebagai kekurangan, kecuali. Oke, tadi ada yang menjawab D. Oke, ya. Memang di sini tidak disebutkan ya bahwa toughness of meat is one of the drawbacks. Tidak disebutkan di situ. Oke, di sini. Nah, di sini ya disebutkan ya. Space and cost are minimum, and then storage yields increase. Oke, often result in toughening of meat more. Oke. Nah, conventional method. Mana nih? The right. This one. Oke. So, yang tidak disebutkan di situ adalah the toughness of meats, ya. Oke, that's correct. Thank you, Shelly, for answering, ya. Oke. Nah, ini another vocabulary questions, number 13. In line 3, the word pressure is nearest in meaning to. Nah, mungkin tadi sudah tahu ya arti pressure, ya. Line 3, this is line 3. Nah, it has received significant attention in recent years when increased pressure for energy conservation. Ya, tadi ya. Nah, pressure itu artinya adalah tekanan. Oke, kira-kira mana yang paling dekat meaningnya? Ada urgency, ada weight, ada flavor, ada cooking texture. Oke. Please write your answer in the chat. Oke. Ada yang jawab B. Ada yang jawab A. Oke. A. Oke. Why do you choose A? Why do you choose A? Urgency. Nah, ini agak tricky ya, karena kan kalau sepemahaman kita pressure itu tekanan, oke? Di sini ada weight, ada kalau flavor tidak ya, the texture gitu ya, yang maknanya tuh kayaknya itu, tapi ternyata urgency ya. Nah, di sini, oke? Tadi soalnya ada yang jawab B. Yang paling tepat di sini adalah urgency. Kalau kita lihat di kalimatnya itu ya. Di sini adalah it has received significant attention in recent years when increased pressure for energy conservation. Jadi tekanan bukan tekanan secara literal harfiah, tapi maksudnya adalah urgensi untuk ini energy conservation tadi, karena dia sudah menerima banyak attention ya perhatian di selama beberapa tahun ketika adanya peningkatan urgensi. Oke. Jadi pressure itu walaupun kita tahunya itu tekanan, tapi kalau kita tetap menjawabnya itu berdasarkan konteks di dalam teks tersebut.
ya. Jadi tetap harus membaca kalimatnya di situ. Karena satu kata itu artinya bisa berbeda-beda based on the context, depends on the context. Oke. Next one is number 14. Oke. Ada yang sudah menjawab? You can type the answer di chat. Nah, ini stated detail questions ya. Hot boning is becoming very popular because. Oke, boleh dijawab di chat. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat kata kuncinya adalah hot boning. Nah, di sini sebenarnya di kalimat pertama sudah ada. Oke, in the first paragraph disebutkan bahwa hot boning is an energy saving technique for the meat processing industry. Oke, ada yang jawab. Kita lihat. The answer is B. Oke. Ya, banyak yang jawab B ya. Oke. Yes, that's correct. The answer is B ya. Karena di sini dibilang ya sudah di the first paragraph, the first sentence. Oke. The first paragraph actually concerns with the fact that hot boning is energy saving technique. Di sini sudah disebutkan ya. Nah, so the answer is actually B ya, helps conserve energy and is less expensive than conservation method karena di sini sudah dibilang energy saving. Ya, oke. Causes meat to be very tender. A itu belum mencakup keseluruhan. Meat tastes better juga tidak dibahas tentang rasa ya. Reduce the weight of the carcass. Malah itu salah satu drawback tadi. Jadi yang paling tepat adalah B di situ. Oke. How about number 15? Oke, dulu ya. Number 15. In line 11, carcass chiller is nearest in meaning to. Nah, chiller, kalau kita tahu chiller itu kulkas ya, tapi bukan kulkas seperti ruang pendingin. Oke, kalau kita lihat di sini. Oke, ada yang jawab? Oke. The answer is yes. The answer is A ya, a refrigerator for the animal body. Oke, jadi itu ruang pendingin ya untuk daging tadi. Nice. Oke. Next question, number 16. In line 17, early accession is closest in meaning to. Kita coba lihat di baris ke-17, 15, 16, 17. Oke, boleh dilihat dulu. Early accessions or hot boning of muscle regular followed by vacuum packaging has several potential advantages. Kita lihat lagi di optionnya ya. Nah, ada vacuum packaging, ada carcass chilling, ada electrical simulation, ada hot boning. Ada yang bisa jawab? Oke, good job. Yes, the answer is B ya. Karena sebenarnya di sini kan sudah dibilang early accessions or ya atau hot boning. Berarti ini kan dua hal yang sama ya. Early accessions atau hot boning. Nah, baru. Kalau vacuum packaging ini justru next step-nya ya. Baru di situ followed by vacuum packaging. Setelah itu diikuti oleh ya packaging tadi
Karkas chilling juga bukan, karena itu tadi kita sudah tahu itu adalah seperti kulkas pendingin. Electrical simulations juga bukan, ya. Oke. Jadi walaupun kita nggak tahu apa itu excision, ya, tapi kan di teks ada clue-nya. Oke, number 17. Hmm, oke. The toughening of meat during hot boning has been combated by, oke, membahas tentang the toughening of meat. Oh, ada yang jawab ya? Okay, the answer is A. Okay, how about the others? A, okay. Kita cek ya jawabannya di teks. Oke, kita coba kembali ke teks ya. Jadi rata-rata menjawab A. Ya, following hot boning with electrical simulations. Oke, coba lihat di sini. Ada di teksnya. Nah, jadi itu hot boning, kita lihat di the last paragraph. Hot boning, ya, has several potential advantages by removing, space and cost and bending lambung. Often result in ya, toughening of a meat. Oke, di sini di baris ke, wait, oke di sini ya, ini ya kata kuncinya, keywordnya ya. A more recent approach. Hot boning following electrical simulation has been used to reduce the necessary time of rigor mortis. Is the answer is A? Coba kita cek lagi. Number 17. A. Following hot boning with electrical stimulation. Standardizing the meat using electrical stimulation before hot boning. Nah, ini mirip-mirip, ada kata, memang tadi ada kata electrical stimulation ya. Jadi bisa A, bisa C. Tapi yang mana yang paling tepat? Coba kita baca lagi. Oke. Hot boning following electrical simulation, berarti hot boning baru setelahnya mengikuti atau diikuti electrical simulation, berarti hot boning dulu baru electrical simulation ya. Has been used to reduce the necessary time of rigor mortis. Oke, kalau kita jawab A berarti ini ya, the toughening myth itu mengikuti hot boning dan with electrical simulation, berarti dilakukan secara bersamaan. Sementara tadi hot boning itu following the electrical stimulation. Ya, maka yang paling tepat adalah ini ya, using electrical stimulation before hot boning. Oke, jadi sebelum hot boning ya. Jadi dia tadi kan hot boning following electrical stimulations. Di situ kata kuncinya. Jadi bukan with ya, tapi following itu kata kuncinya. Nah, ini yang agak tricky ya. Jadi kadang-kadang di optionnya itu ada kata-kata yang sama yang dia include di options. Padahal di teks ada kata lain yang justru menjebak. Ya, justru bukan walaupun sama, dia ada pakai kata-kata yang sama, tapi ada kata lain yang sebenarnya itu kata kuncinya. So actually for number 17, the answer is C. Ya, before hot boning. Okay. How about number 18? Ada yang sudah menjawab? Boleh tulis jawabannya di chat. Nah, sudah ada yang jawab. Oke. C, yes. Oke.
Yes, the answer is C ya. Bovine itu daging sapi, okay. But let's say we don't know the words ya. Let's say kita nggak tahu sama sekali. This is so unfamiliar. Coba kita cek di line 5. Cara ngeceknya kalau kita tidak tahu artinya. Nih, baris ke 5 ya. Sebenarnya di sini sudah dibilang meat ya, daging. It has received significant attention in recent year. More efficient processing the bovine carcass, cooling and nah, ini juga agak tricky nih ya. Requires considerable amount of apakah ada kata-kata what is it? Kata kuncinya bahwa ini mengarah ke daging sapi. Oke, harusnya ada ya. Meat processing industry, it has received. Oke, oh ya ini meat ya, daging. Walaupun terkadang memang um, daging itu kan luas, bisa daging ayam atau maaf daging babi gitu ya. Tapi biasanya kan people used pork ya, meat itu beef gitu. Maka yang memang jawabannya adalah C di sini ya, bovine. Oke, how about number 19? The word this in line 25 refers to, boleh ditulis jawabannya di chat yang sudah tahu. Oke. Oke, sudah ada yang jawab B. Mhm. Kita coba cek ya. Line 25. Oke. 20, 1, 2, 3, 5. Yang terakhir ya. Situ yang ditanyakan adalah this. Nih. Hmm. Oh, ini langsung. Oke. Wait a second. Tadi. 25, right? The word this in line 25. Oke. Mana nih? 20, 20, 21, 22, 20. Oke, kok dia nggak ini ya? Nggak muncul ya? Oh ini, sorry. Some researchers have found this method, beneficial in maintaining, bla bla bla. Oke, berarti ini this-nya refer kemana? Sebenarnya udah ada ya di sini ya. Maka jawabannya adalah, jadi siapa yang jawab? Oke, oke. The answer is, yes, the answer is B ya. Hot bonding following electrical stimulation. The metode itu tadi, metode hot bonding tadi. Oke, nice. How about number 20? Ini sebenarnya tadi udah ada juga ya soal yang karkas ini. Oke. Number 20. Harusnya udah langsung bisa kejawab. A, B, C, D boleh di type in di chat. Iya. Ada yang jawab? Nomor 20. In line 5, what is it? The word karkas. Nah ya, kalau karkas itu kan body, kalau chillernya tadi itu refrigerator ya. Oke, good job. How about number 21? The word considerable in line 6 is closest in meaning to. Ada frigid, kind, lesser, and then substantial. Coba kita kembali ke line 6 ya. Nah, di sini. Ada nggak tahu this one. Oke. Considerable amount. Mungkin sudah ada yang tahu arti considerable, tapi apakah itu adalah arti atau meaning yang sesuai dengan konteks? Boleh dijawab?
di chat? Atau yang tahu arti considerable boleh? Oke, oke. Why do you choose D? Sini maksudnya considerable amount itu jumlah yang cukup banyak ya, cukup signifikan. Nah, maka di sini kalau kita lihat dari option ada frigid, ada kalau kind, sorry kalau kind itu kan artinya baik ya, lebih ke sifat, lesser itu lebih sedikit. Kalau frigid itu dingin ya, sangat dingin. Nah, jadi yang paling tepat memang adalah D, substantial. Oke. Jadi jumlah yang besar atau yang signifikan. Oke, good job. How about number 22? One reason it is recommended to remove bones before refrigerating is that, okay, wait. One reason it is recommended to remove bones before refrigerating is that kenapa harus di-remove dulu tulangnya sebelum dimasukkan ke kulkas. Oke, coba kita lihat lagi di teks ya. Go back to the text. Oh, sudah ada yang jawab. Oke, ada Shelly yang menjawab. Oke, how about the others? Come on. Oke, kita lihat di chat. Oke. Iya, D. Oke. In which line that you find the answer? Oke. Yang menjawab D tadi. Can you find in which line? D. Oke, yes. Tadi di teks dia actually you can find it here ya. So the reading doesn't state that hot boning is tougher meat ya, bukan itu juga. Doesn't say about what the bones can use for. Okay, and then it's also C also incorrect because it increase chilling time. Okay, jadi di sini tadi disebutkan nggak ada dibilang bahwa itu what is it, makes meat more tender, lalu the bones are able to use for other purpose ya. It increase chilling time juga nggak dibilang menambah waktu chillingnya, tapi yang paling tepat adalah dia saves cooling space ya, lebih ke space-nya supaya muat ya. Oke. How about number 23? The word trimable in line 7. Okay, please type your answer in the chat. Okay. Trim. Kalau kita nggak lihat line, using our background knowledge, trim itu kan artinya apa ya, dihilangkan, dipotong gitu ya. Trim, di-cut seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita sudah ada background knowledge itu akan lebih mudah menjawab. Oke, ada yang jawab. B. Oke, ya ada unsaturated, ada unhealthy, ya, ada chillable. Oke, nah kalau kita sudah tahu trimable itu what is it? Trim ya, bisa dipotong, bisa dihilangkan gitu ya. Maka di sini kan yang paling dekat meaningnya adalah removable. Oke, kalau unsaturated itu lebih ke apa ya? Tidak sesuatu, biasanya tentang cairan atau seperti tidak jenuh gitu ya, itu nggak masuk ke trimable. Unhealthy juga nggak masuk ya. Chillable juga nggak. Maka yang paling tepat adalah
removable. Oke. Ada yang jawab B tadi, oke. Nice. Number 24. Nah, kita masuk ke teks berikutnya. Oke, ini dihapus dulu ya. Oke. Number 1. Who currently controls the Panama Canal? Oke, keywordnya adalah who. Kita cari siapa. Oke, control the Panama Canal. Kita bisa cari langsung ke teks ya. Atau ada yang sudah menjawab? Oke. Number 24. Oke, ada yang sudah jawab. C. Oh, ada yang C, ada yang B. Oke, kita keep dulu. Apakah United States atau Panama? Kita coba lihat di teks ya. Kita cari jawabannya di teks. Controls the Panama Canal. Oke, number 24. This one. Nah, Panama Canal was open. Oke, di sini masih membahas Panama Canal, Suez Canal. Kita cari yang controls. Adakah kata yang kata controls ini? Oke, the latter will control it until the end of the 20th century. Oke, the French initiated the project but sold the rights to the United States, which actually began the construction of the project. The latter will control it until the end of the 20th century. Oke, nah sebenarnya sini ada ya. Awalnya itu kan French, terus dia menjual ke United States. Oke, nah maka ada yang jawab B nggak tadi? Coba kita cek. Oh iya, ada yang B, ada yang C. Oke, bukan Panama. Panama ini memang namanya, tapi yang control adalah United States ya. Oke, nice. How about number 25? Locks. Ya, mungkin sudah tahu nih artinya apa. In line 10. Oke. You may type your answer for number 25. Walaupun locks itu artinya kunci, mengunci ya. Oke. Tapi kita tetap harus lihat di line 10 itu. Dia mengacu refer kemana meaningnya. Oke. If you already know the answer, please write the answer in the chat. Boleh tulis di chat. Number 25. Oke. Oke. Ada yang jawab A. Oke, securities. Ada yang jawab D. Nice. Oke, kita lihat ya. Kan tadi kalau kita nggak baca teks, cuman mengandalkan our background knowledge, ya memang logs ini artinya lebih mengarah ke securities ya, karena mengunci, mengamankan, seperti itu. Tapi kalau kita lihat di dalam teks, karena sekali lagi yang dicari itu adalah pemahaman kita tentang teks. Jadi walaupun kita tahu kata itu apa, tapi sekali lagi setiap kata itu artinya bisa berbeda tergantung dengan konteks. Nah, kita lihat di line ke-10. Ini ya. More than 15,000 ships pass through its locks each year. Nah, ternyata ini refer ke its locks ya. Its locks. Apakah sebelumnya ada lagi kata yang mengacu ke situ? Oke, kita lihat lagi kalimat sebelumnya. It takes a ship approximately 8 hours to complete the trip through the canal and costs an average of $15,000. 1/10 of what it would cost an average ship to round the Horn. Okay. And then the previous one di sini ya.
allowing, okay. Panama Canal was officially opened, finally linking Atlantic and Pacific Oceans by allowing ships to pass through the 50-mile canal zone. Oke, jadi di sini sebenarnya sudah ada, kan dia membahas canal tadi, ya. Nah, di sini ada its locks each year. Nah, maksudnya its locks ini bukan keamanannya, oke. Nah, di sini juga ada kata ship pass through its locks, ya. Kalau kapal itu dia mau lewat, ya, lalu ada bayangkan ship pass through its locks, itu kan biasanya ada seperti gate, ya. Jadi bukan securities di situ. Oke, its locks itu maksudnya seperti gerbang. Oke, gerbang supaya kapal-kapal itu bisa melewatinya, ya. Jadi actually the correct answer is canal gates, oke, bukan the securities. Ada nggak yang jawab D tadi, ya? Oke, oke, ada yang jawab. Oke, beragam, ya. Ada yang D, ada A, ada D. Tapi oke. But the correct answer is D, ya. Oke, sekali lagi lihat konteksnya di situ. How about number 26? What's your answer? Oh, sudah ada yang jawab. Hmm, ada yang B, ada yang C. Oke, ada B, ada C. Oke, number 26, ada lagi, oke. Ternyata ada yang jawab B atau C, ya. Hmm, actually, the answer is C. Oke, kita lihat di sini di kalimat kedua, ya, yang ada kata dolarnya di sini. Mana nih? It takes a ship approximately 8 hours. Nih, ya, sorry. An average of $15,000, 1/10 of what it would cost an average ship. Okay, more than 15,000. Okay, kita lihat di sini. On the average, okay, on the average, how much it would cost a ship to travel around Cape Horn. Nah, berapa untuk satu kapal, ya? Travel around the Cape Horn. Oke, di sini dibilang approximately 8 hours to complete the trip and cost an average of, ya, sini ada, ya, nih, $15,000, ya. Oke, 1/10 of what it would cost an average ship to round the horn. Nah, ini juga tricky di sini. Oke, so memang di situ disebutkan bahwa it cost $15,000 to travel through the canal. Nah, tapi ada and 10 times, ya, berarti dikali 10 di situ. 1/10 of what it would cost an average ship to round the horn. Oke, jadi $15 tadi di sini karena ada kata 1/10 ini, ya. Oke. Nah, maka dikali lagi 10 untuk sampai ke Cape Horn. Oke. Maka itulah kenapa jawabannya adalah C. Nah, ini juga tricky, ya. Soal-soal seperti ini ada dia tidak obvious disebutkan di modized di teks, tapi kita harus jeli. Kadang ada satu kata yang membuat itu bukan jawabannya, ya. Tapi tadi ada yang jawab C, ada Muhammad Zidam, ada Udin, ya, great job. Oke, kita lanjut ke number 27. In what year was construction began on the canal? Nah, coba kita hapus dulu ini. Oke.
Nah, what's your answer? You may type your answer in the chat. Okay. Ya. Semua almost answer it with A. Okay, the answer is yes, the answer is A ya. Nah, di sini kita lihat lagi. Kenapa 1881? Okay. In sentence 1, di sini kan disebutkan bahwa 1920 after some 39 years of problems with disease bla 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 ya. After the canal construction was begun. Berarti 1920 ini adalah tahun ini adalah tahun di mana 39 tahun yang lalu itu baru the Panama Canal was officially open ya, baru benar-benar dibuka. Nah, maka tugas kita adalah mengurangi itu 1920 dikurang 39 berarti 1881 ya. Nah, ini juga tricky sekali lagi ya. Oke, walaupun di sini kan obvious dia bilang 1920, tapi tidak dibilang in 1920 the Panama Canal was open, tidak. Tapi dibilang in 1920 after some 39 years the Panama Canal was officially open, ya. Jadi sebelum itu baru dia dibuka, maka dikurangi ya 1920 dikurang 39. Apakah ada yang menjawab? Oke, ada Zidam, Udin, Nabila, oke. Shelly juga jawab E ya, great job. Nice guys. Oke, kita lanjut ke 28. Nah, kita hapus dulu. 28, how about 28? What's your answer? Boleh type di komen. Oke, ini it can be inferred from this passage that, nah ini juga meminta kita untuk mencari conclusion ya, implied detailed questions. Mbak kita kembali ke teks, oke? Ada yang sudah ketemu jawabannya, number 28? Oke. Oke, B. Oke, coba kita cek. Eliminate the answer. Number 1, the canal is costly project which should be re-evaluated. Oke, apakah ada disebutkan di teks di situ the costly project should be re-evaluated? Oke. And then B, tadi jawabannya B ya. Why B? Why do you choose B? Okay, this one. B, despite all the problems involved, the project is beneficial. Ya, project itu tetap bermanfaat. Okay. C, many captains prepare to sail around Cape Horn because it is less expensive. Tidak ya, bahkan tadi mahal ya. Okay, problems have made it necessary for 3 governments to control the canal over the years. Apakah disebutkan di situ ada 3 governments? Tidak ada juga di situ ya. Oke ya, di sini disebutkan bahwa even though there's a lot of problems ya, ada banyak problems, tapi tetap project ini berlangsung ya, berarti masih bermanfaat. Yes, the answer actually
B ya. Oke, karena dia shorter traveling time and then um, lower cost di situ. Oke, jadi setidaknya itu bermanfaat. Oke. How about number 29? Linking. Wah, cepat sekali nih yang jawab. Linking. What is linking? Oke. 29. Yes. Ya, link ya. Connected, terhubung gitu ya. Oke. The answer is D, joining ya. Oke. Coba kita cek di line 3. Apakah sama dengan konteks di situ? In line 3, the word linking is closest in meaning to. Coba kita cek line 3. 1, 2, 3. This one. Finally, linking the Atlantic and Pacific Oceans by allowing ships. Oke, maksudnya ikut bergabung ya, ikut masuk, ikut terhubung dengan di Atlantic and Pacific Oceans. Oke, kenapa bukan controlling, bukan juga ya, bukan dispersing ataupun detaching. Oke, nice. How about number 30? Ini banyak vocabulary questions ya. Dari tadi jenis soalnya. Number 30. Oh, number 30. D. Ini jawaban yang... Oh, ada yang B, ada yang D. Oke. Oke. Alright. Initiated. Ya. Mhm. Yes, the correct answer is actually B ya. Launched di situ. Oke. Kita lihat di sini number line 11. The French initiated the project. Nah, kalau initiated kan maksudnya meluncurkan, memulai gitu ya. Maka yang paling tepat adalah launched. Oke. The last question 31. The unstated detailed questions. Ada kata except di sini berarti kita mencari yang tidak disebutkan. Ada yang menjawab? Oke. Oke. Mhm. Oke. Yes, the answer is A ya. It costs so much to pass through the locks because oh ya, tadi disebutkan bahwa what is it? Harganya itu lower ya dibandingkan dengan yang lain ya dikali 10 itu ya. Nah, The United itu tidak disebutkan, justru lower cost. Lalu B, the United States received the rights. Ya, itu ada di teks tadi ya. A ship can pass through the canal in only 8 hours. Ada juga disebutkan tadi ya di baris ke-6 ya, approximately 8 hours. Oke, berarti bukan itu. Passing through the canal saves thousands of miles. Oke, of travel time around Cape Horn. Juga disebutkan di situ ya. Yang tidak disebutkan di teks itu adalah A. Oke, karena it costs so much to pass through the locks because very few ships use them. Bukan sedikit, malah banyak yang menggunakan jalur itu. Oke. Oh, sudah jam 3 ya, 60 minutes. Hmm, kita baru di soal nomor 31. Oke. I actually I only have 60 minutes session ya. Boleh moderator? Amanda, Yes, ma'am. gimana? Ap- Sudah jam 3? Apakah sudah cukup, Mbak Mutia? Ya, Oke, ha. Kalau sudah cukup, moderator silakan di kalau misalnya ini tadi sudah ada yang ini diberi kesempatan bertanya pesertanya.
Belum ada, Ma'am. Sepanjang tadi sudah banyak yang nanya ya. Kalau misalnya memang tidak ada yang bertanya lagi, boleh ditutup. Baik, thank you for Mrs. Mutia Shanas, SPD MPD, for our class today that we learned so much about the reading comprehension in preparing TOEFL ITP tests for ITP tests in Health Polytechnic of Jambi 2026. I hope that all the participant is learn that sometimes the reading comprehension have some tricky lines to answer it. So I am very thankful for Miss Mutia Shanas to teach us for today class. And I also want to say thanks for Ma'am Karin for prepare our class today. And I am Amanda as the moderator. I think that the class today is only by here. And thank you, and once again, thank you, Miss Mutia Shanas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. Baik, kita foto sebentar ya, Nak. Boleh dibuka dulu kameranya. Amandanya udah keluar ya? Oke, Mbak Mutia boleh dibuka sebentar sebelum saya akhiri Zoom-nya. Ya, silakan buka dulu ya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Oke. Alright, thank you very much everyone. We'll see you again tomorrow at the same time ya, jam 2 hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Mutia. Terima kasih mahasiswa semua ya. Jangan lupa isi absen ya, Nak.